गरज नाशिल्ली. म्हजे कडेन लोक आयल्या आनी म्हाका सांगलो की चिराग पळय विचार कर, नाजाल्यार अशें न्ही की बाबा हांव कितें धपक्या तयार करपाक शकतलो, पूण मडगांवकारांनी विचार करपाक इट्स अ प्रोसेस न्ही. 30-32 वर्सां जे पळय चल्लां, समज जर वेवस्थीत चालू आशिल्लें आमकां कितें गरज आशिल्ली? आमी बरो हातभार लावून मडगांवकारां बरोबर एक वेगळी चाल घेतली आशिल्ली. मडगांव कितें अशें जाय आशिल्लें अशें दिसता तुमकां? मेन म्हणल्यार पळय दिस इज पळय हो इश्यू एक हें जालो रे, हो तुमकां हांव आतां गार्बेज, ट्रॅफिक आनी सिवरेजाचो एक पॉयंट सांगता. मेन म्हणल्यार मडगांव लिडरशिपीन इमोशन आनी सेंटिमेंट्स ना. जेन्ना इमोशन आनी सेंटिमेंट ना ताका डायरेक्शनूच ना. जेन्ना इमोशन आनी सेंटिमेंट उरता तेन्ना बाबा 4 गोष्टी सांगल्यो जाल्यार त्यो करून घेवपा मेळटा नाल्यार करतलो ही एक तुका अपेक्षा आसता. कळ्ळें न्ही? सो कितें आसता एक रिलेशनान समज जर मोग म्हणटा तो ना जाल्यार यू फॉरगेट इट न्ही. कळ्ळें न्ही हांव कितें म्हणटें? सो मडगांव कितें जातलें जाल्यार पयलीं म्हणल्यार इंटेन्शन आसपाक जाय. खूब टायम दिलो लोकांनी, खूब लोकांनी टायम दिलो, लोकांक ग्रांटेड घेतले. मेन कितें आसा, ग्रांटेड घेतले म्हणून ताका कंटिन्युटी मेळ्ळी. आतां हांवें समज जरी स्टेप घेवन आशिल्ली कंटिन्युटी ती वाडटली बंद जातली आय डोंट नो, पूण एटलीस्ट हांवें स्टेप घेतले टू नो. आनी इतलें हांव जनरल बेश्टें उलयना, हें हाका एक डीप स्टडी आहा. बेश्टे 15 लोकांक तुमी इतले सामके म्हणल्यार तुमकां खबर आहा राजकारण आनी समाजकारण, बेश्टोच तुमच्या मुखार हांव असो होमवर्क करना आसतना येवना. हांवें 2 वर्सां 1.5 वर्स लोकसंपर्क वाडून लोकां कडेन उलोवन होमवर्क करून आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. 1600 जे वोटर आसात पळय गोंयकार काय भायले? गोंयकार पूण ते सगळे काडटा मरे. हांव सगळे हांव सांगता न्ही 1600, 1650, 1700 सारखे तुमकां सगळे चार्ट दिसलो. वायट कित्याक दिसता? मडगांवचें भवितव्य ते ठरून वतात, आमी हांगाच उरले. ना तुमी म्हणले न्ही गोंयकार म्हणून तेंच्यांनी ठरवप ना अशें दिसता तुमकां? ठरवप रे जाल्यार हांगा रावा मरे 5 वर्सां, हांगा रावा मरे. दोज आर मॅनेज्ड रे, दोज आर मॅनेज्ड. डायरेक्ट सांगता हांव. आनी तो चार्ट दितलो न्ही हांव तुमकां. ड्युअल वोटींग जाय. म्हजो पॉयंट इतलो की जे 5 वर्सां कंटिन्युअस मडगांव रावना, ज्याचो एड्रेस भायर आसा, ते एक दीस मडगांव येवन वोटींग करून वता. हो एक व्हडलो मॅनेजमेंट. आनी वायट अशें दिसता की 30,000 लोक रावतात, 23,000 मतदान जाता, पूण 1500 आनी 1600 लोकूच ठरयता की मडगांवचें भवितव्य कितें तें. सो हाजे खातीर म्हजो स्लोगन स्टेइंग इन मडगांव सेव मडगांव. Are you the next Congress candidate for Mardgaon? I cannot. I have joined Congress. They have given me opportunity to join a big party, national party. Leadership ठरयतले. एक प्रश्न आसा. मास्टर The leadership will decide. कळ्ळें न्ही? So as far as candidature is concerned, the leadership will decide. I have joined the party. हाच्या मुखार काउन्सिल इलेक्शन येतलें, ताजे नंतर असेंब्ली इलेक्शन. तुमचो रोल कितें आसता? Of course, काउन्सिल मडगांव 11 आमकां वॉर्ड लागतात. आमचे 40 बूथ आसात. So my leadership has told me ki look into the 11 wards, look into the booths. आमचे जे पळय बाकीचे काँग्रेस लीडर आसा मडगांवचे, in association with them, we have been given the responsibility to see that the party does well in the upcoming elections. तुम्ही पार्टीचे मेंबर आहात, वेगवेगळी पार्टी तुम्ही म्हणता, तर तुमकां चिराग वा मारगांव हे सेपरेट अशें काडपाक ना हो आज प्रेस घेतला म्हजे बॅनरा अंडर, चिराग दत्ता नायक इनिशिएटिव्ह ह्या बॅनरा अंडर. मागीर ऑफकोर्स वी विल टेक प्रेस कॉन्फरन्सीस टुगेदर. दीस इज फॉर चिराग फॉर मडगांव. आनी म्हजो बॅनर जो पळय चिराग दत्ता नायक इनिशिएटिव्ह जो लास्ट 2 वर्सां हांव चलयता, जे ऑफिस ओपन जातले ते बी ह्या बॅनरा अंडर जातले. सो दीस एंटायर हो प्रोग्राम हा पळय, जॉब ड्रायव्ह जावं ऑर आमचे हेल्थ रिलेटेड सगळे प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ समाजकारण अंडर द बॅनर चिराग दत्ता नायक इनिशिएटिव्ह. राजकारण मिक्स काय राजकारण ना, पूण हांव राजकारणाचेर आयला न्ही, कित्याक म्हाका ते तुमकां घुसपावपा जाय. दोनी सांगलां हांवें कितें केलें तें सांगलां आनी कित्याक केलें तें सांगलां आनी हाजे फुडें कितें करतलोय तें सांगलां. समज काँग्रेसीन बीन टिकेट दिवना, तूं इलेक्शन बीन कॉन्टेस्ट करता, leadership will decide. That leadership will decide. I will do my part as far as the role is concerned. And when the leadership takes the decision, आम्ही काँग्रेस पार्टी बरोबर पुढे वतले. But you have intentions. I have told them. Denied. Will you go independent?
ना आय हॅव टोल्ड माय पार्टी हांवें इन्क्लिनेशन दाखयला द लिडरशीप विल डिसायड. थँक्यू. देव बरें करूं. ताजेर येत ना कितें तो आय सॉ द मास्टर प्लॅन मडगांव म्युनिसिपालिटीचे हाचेर कित्याचेर वेबसायट आनी आय अटेंडेड ताणी जेन्ना पळय तो डिस्प्ले केलो आनी आमकां आपयल्लें खरें तातूंत हांवूच वचून कितें सगळें मडगांव आशिल्लें. इट वॉज अ डिस्कशन. सो नोबडी न्यू की वॉट इज द प्लॅन. इट वॉज कितले लोक आशिल्ले, प्रोफेशनल्स आशिल्ले, इंजिनियर आशिल्ले, डॉक्टर्स आशिल्ले, कितले जाण आशिल्ले आनी तशे पॉलिटिकल कनेक्टेड कितले लोक आशिल्ले ऑर ब्युरोक्रेट्स आशिल्ले. सो आमकां तशें खंय इट वॉज पार्ट ऑफ द डिस्कशन. तशें कितले डिस्कशन आमचे वेगवेगळे हांगा. आनी नमस्कार. हांव माफी मागता. आमी 7 सुरू करपा आशिल्ले पूण 15-20 मिनटां आमकां लेट जाली. आनीक म्हणल्यार आतां म्हजे कानार पडलां की लोकांक येवपाक लेट जालो कित्याक मडगांव रहदारी वाडल्या आनी पार्किंग ना. सो ताचे खातीर हांव एक मडगांवकार म्हणून तुमचे कडल्यान माफी मागता. आयचो मुद्दो असो आसा की चिराग दत्ता नायक इनिशिएटीव ह्या बॅनराच्या अंडर हांव लास्ट 2 वर्सां काम करता समाजकारण. ताजेर तुमकां आज हांव थोडे ब्रिफींग दितलो. आमी एक डिपार्टमेंट वेवस्थीत घेतला आनी ठरयलां की प्रोफेशनली मॅनेज करतले. फर्स्ट इज ट्रेनिंग यंग माइंड्स. आतां हो मुद्दो म्हत्वाचो कित्याक young people, young minds are the building blocks of our nation. आताच आमी सुरवात करपा जाय to train the young minds. This initiative is in association with by Anisha Kapri. ते हांगा आसा, तुमी जाय जाल्यार ताचो एक बायट मागीर घेयात. आमी ऑलरेडी टीम कॅम्प कंडक्ट केले ऑन एंगर मॅनेजमेंट. बरोच सक्सेसफूल जालो. मागीर गुड टच, बॅड टच आनी अशे खुबशा मुद्द्यांचेर आमी वी आर ट्रेनिंग द यंग माइंड्स सो दॅट दे आर ग्रेट एसेट्स टू अवर नेशन. दुसरो पार्ट इज एम्प्लॉयमेंट. 9 तारखेक इन असोसिएशन विथ 91 HR आमी एक जॉब ड्रायव्ह करपाचो ठरयला, जाका एक खूब म्हणल्यार खूब रिस्पॉन्स आयलो. आनंदाची गोष्ट अशी की आमकां फक्त ज्यांकां नोकरी जाय तांचे फोन आयले ना. ज्यांकां नोकरी दिवपाक जाय पळय तांचे फोन आयले की चिराग आमकां मनीस जाय, मनशाची गरज आसा. सो जे पळय तुवें केलां एक बरें केलां, कित्याक देर वॉज सम कायंड ऑफ इम्बॅलन्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉईज. अशें म्हाका कळून आयलें की लोकांक खबर ना की जॉब अवेलेबल आसा म्हणून. आनी जे पळय नोकरी दिवपाक सोदता तांकां अशे हाता कडेन लोक मेळना, कित्याक एक प्लॅटफॉर्मूच ना गोंयांत. आतां हो रिस्पॉन्स पळोवन आमी ठरयलें की फक्त आमी जॉब ड्रायव्ह करून थांबचे ना, कित्याक दीस इज 1 डे इव्हेंट. आमी 100+ जॉब क्रिएट केल्ले आसा वेगळ्याच तरेन. 8 हेल्प डेस्क, मागीर प्री रजिस्ट्रेशन QR कोड सर्क्युलेट करून बरे तरेन हो आमी कार्यक्रम घडोवन हाडटले. पूण एक आमी आनीक ताचेर विचार केलो की आमी हेल्पलायन त्या दिसा एक लॉन्च करतले, ज्याचेर लोक ईमेल करून आमकां जॉब जाय आनी त्याच ईमेलाचेर लोक ईमेल करून आमकां जॉब दिवपाक जाय अशे तरेचो आमी रिकॉर्ड मेंटेन करतले. सो दॅट आमचे कडेन एक रिकॉर्ड आसतलो की इतले लोकांक जॉब जाय ह्या डिपार्टमेंटान, प्लस नोकरी दिवपी जे पळय लोक आसा तांकां ह्या डिपार्टमेंटान मनीस जाय. हो एक कंटिन्युअस प्रोसेस उरतो. सो दिस इज एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कन्सर्न. थर्ड इज हेल्थ एंड फिटनेस. कित्याक हेल्थ इज वेल. आनी आज जर तरुण पिढी जी पळय आसा तांची समज जर एक हेल्थ जाग्यार समज ना जाल्यार फुडें द नेशन, तुमकां हें सिंपल दिसता पूण तितलें सिंपल ना. हो कॉम्प्लेक्स इश्यू. यूथ, यंग जनरेशन आपले हेल्थ समज जर सांबाळना द नेशन कॅन बी इन ट्रबल. आतां what are we doing as far as health and fitness is concerned? Last 1.5 वर्स
जालें हांव म्हज्या चिराग दत्ता नायक इनिशिएटीव ह्या बॅनरा अंडर एक मेडिकल इक्विपमेंट बँक चलयता. आमचे कडेन 10 फॉलर बेड आसा, व्हीलचेअर्स आसात, पोर्टेबल कमोड आसा, वॉकर आसात आनी वॉकिंग स्टीक आसा. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार सगळ्यात इन डिमांड म्हणल्यार जो पळय एक ह्या मेडिकल बँकेचो जो पळय एक आयटम आसा तो फॉलर बेड. खूब जाणांक फॉलर बेड जाय पडटा आनी ऑलमोस्ट आय एम हॅपी अशें म्हणना हांव, बट आमची सर्वीस इतली आमी आतां दिल्या की म्हज्यो आतां करंटली ऑल 10 फॉलर बेड्स आर out and I'm planning to buy more. Second is in the form of yoga camps, nature treks. As amche youth, this generation is staying away from nature because of Instagram, because of social media. So आज आमी 3 तारखेक ह्या आयतारा तुमी येवचे मुद्दम चंद्रेश्वर पर्वताचेर एक ट्रॅक दवरला, ज्याचो आमचो ट्रॅक लिडर इज हायली एक्सपिरियन्स्ड आमचो ट्रॅकर राहुल प्रभुदेसाय आनी कोऑर्डिनेटर इज आमचो रौनक. बरोच रिस्पॉन्स आयला. सो दिस इज अवर स्टार्ट. आमी वेगवेगळे कडेन आमच्या युथाक व्हरपा सोदता आनी गोंय दाखोवपा सोदता. आनी हें कितें गाडयेन व्हरून हाडप न्ही, तुमी गाडी हांगा दवरा, आमचे बरोबर 4 किलोमीटर चला, कनेक्ट करा नेचराक आनी परत. तुम्ही जाम जाले, वी विल हेल्प यू एंड वी विल टेल यू तू कित्याक जाम जालो, कित्याक तुका संवय ना आनी आमचे बरोबर ही संवय कर तूं. आमी तुमकां वेगवेगळे ट्रॅक आनी रिस्पॉन्सिबल ट्रॅकिंग, वी विल गिव देम एडवायस, वी विल शो देम वॉट एक्झॅक्टली रिस्पॉन्सिबल ट्रॅकिंग इज. थोडे ग्रांटेड घेता गोंयांत, म्हाका राग येता थोडे युथाचो ट्रॅक करपा म्हणून वता आनी मजा करून येता आनी अप्सरान येता मागीर. हे जावचें न्ही म्हणून एक वेगळे तरेचो आमी बरेच तरेन एक प्रोफेशनली ऑर्गनायज करपाचो ट्रॅक ठरयला लास्ट मंथ. आनी हाजेय फुडें आमी करतले एक मेडिकल चेकअप कॅम्प केलो आमी MCC हॉलांत. हॅपी टू टेल की 450 लोक रजिस्टर जाले. कित्याक थंय एक जो पळय ताजो आमी एक इम्पॉर्टंट भाग, आतां प्रेशर चॅक केले, मागीर खुबश्यो गोश्टी आमी पळयल्यो इन असोसिएशन विथ वेडा क्लिनिक. नेचर पार्ट वॉज UV कॅन म्हणटे एक आमचे एक ऑर्गनायझेशन आसा, ताणी आमकां हेल्प केलो. विथ चॉकलेट कॉलेज 7 किलोमीटर आनी 10 किलोमीटर मॅरेथॉन केल्लो आसा. हाजे फुडें आमी करत रावतले. आनी ऑफकोर्स स्पोर्ट्स एंड टुर्नामेंट्स, क्रिकेट हांव बऱ्याच व्हडल्या मळाचेर करता स्वता, प्लस खुबशे टुर्नामेंट आमी स्पॉन्सरूय करता. सो दिस इज एज फार एज हेल्थ एंड फिटनेस इज कन्सर्न. नेक्स्ट इज ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर. सामको इम्पॉर्टंट मुद्दो आनी एज गोंयकार म्हाका खतखत्ता. आतां पयर एक कुकिंग कॉम्पिटिशन केलें, इतलो सुंदर प्रोग्राम जालो, इतले सुंदर आयटम. आनी म्हजे मनांतलें सांग तुमकां, आज म्हजी आवय तांबडी भाजी करता बोडयो घालून, मुगा गाठी करता, खतखतें करता. म्हाका चिंता की फुडें आमचें जनरेशन हें करपाक शकतलें काय ना. सो हाजे खातीर हे कुकिंग कॉम्पिटिशन हांव चालू दवरतलो. सुंदर नग करून हाडिल्ले लोकांनी. नेक्स्ट इज फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन. पयर आमी एक घडोवन हाडले. ऑन दॅट बेजीस आमी एक कॅलेंडर आनी आमचो कॉफी टेबल बूक, आमचो प्रतीश थळी हांगा आसा, ताणें हो एक कार्यक्रम घडोवपाक म्हाका हेल्प केलो. सुंदर फोटो काडल्या लोकांनी. आमकां प्रायजां वाडोवची पडली. फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज, थर्ड प्रायज अशें आमी दिवपा ठरयल्लें, पूण कॅटेगरी वायज आमकां प्रायजां वाडोवची पडली. हाजे फुडें येतलें म्हणटे गोवन हेरिटेज थीम्ड एक रांगोली कॉम्पिटिशन. खूब कला आसा आमच्या गोवन युथा भितर, फक्त तांकां एक प्लॅटफॉर्म ना. आनी कितें जाता, कोण प्रोफेशनली ऑर्गनायज करना. सो पीपल जे पळय कोणाक पार्टिसिपेट करपा जाय तांकांय टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच असो धरतात. आनी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज सुद्दां केलें न्ही कोणें जाल्यार ते वचना, कित्याक तांचो एक्सपिरियन्स इन गोवा अर्लियर इज बॅड. सो आमी बरेच मोठ्या प्रमाणाचेर एक गोवन हेरिटेज थीम्ड रांगोली कॉम्पिटिशन करपाचें ठरयलां. आतां कमिंग टू हो एक अनदर कॉन्सेप्ट विच इज हेरिटेज हिस्ट्री डॉक्युमेंटेशन एंड क्रेडिट्स. आज फोटोग्राफर खूब दे वर हॅपी, कित्याक आमी तांकां प्रायज दिलें म्हणून न्ही, आमी तांकां क्रेडीट दिलें.
की हो फोटो तुजो अँड दिस इज क्लिक्ड बाय यू. सो आज आम्ही प्रमोट करपाक सोदतात हेरिटेज अँड क्रेडिट्स आणि मेन म्हणल्यार डॉक्युमेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री. कित्याक हो एक म्हत्वाचो मुद्दो. हो समज जर आम्ही आज सिरियसली घेतलो ना, फुडल्या 2 जनरेशनाक कांयच कळचें ना की फाटीं कितें घडलां तें. 1950 1960 ह्या काळान जे पळय डॉक्युमेंटेशन जालें ताजे खातीर आमकां गोंय राज्य कितें तें खबर आहा. पूण आज जर आमचे पिडयेन डॉक्युमेंटेशन सारकें केलें ना, जे आज आमी ग्रांटेड घेता, तें डॉक्युमेंटेशन जालें ना जाल्यार फुडल्या पिडयेक फाटली आमची हिस्ट्री गोंयची केन्नाच कळची ना. नाव अनदर मेजर पार्ट how do we convey our heritage and history is through elocution competition. In schools, elocution competition is not just about speaking. ताजेर एक भुरगो व्यवस्थित अभ्यास करता, फक्त उलोवन वतना. ते 10 मिनटां सांगपा खातीर 5 मिनटां उलोवपा खातीर तो वरभर नाल्यार 4 दीस आनी 5 दीस सगळे व्यवस्थित अभ्यास करून येता. सो आमचो मुद्दो इज बाबा की फक्त एज्युकेशन कॉम्पिटिशन करचें न्ही, ताजे फाटल्यान त्या भुरग्यान ते सगळें वाचून शिकून येवन ताका थंय प्रायज मेळूं ना मेळूं पूण त्या मनशाक एक होमवर्क करपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आमी दिवपाक सोदतात. कमिंग टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड कन्झर्वेशन ऑफ रिसोर्सीस. हाजे फुडें आमचो आतां रोहन वार्टी हांगा बशिल्लो आसा. सो आमी एक व्हडल्या प्रमाणाचेर ई वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हे जाग्यार घालपाक सोदता. नीड ऑफ दी आर सिरियस इश्यू. सेकंड इज क्ले आयडल्स. आमचो प्रोसेस आयच्यान सुरू जाला, जाचेर हांव परत एक तुमकां प्रेस बायट दितलो. हाव आर वी गोइंग टू प्रोमोट क्ले आयडल्स फॉर गणेश चतुर्थी. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट आज मडगांव केदोय व्हडलो मास्टर प्लॅन करप कितेंय करप, मडगांव म्हणटा ते एका एटॉम बॉम्बार बशिल्ले आसा. सिरियस मुद्दो which is traffic, garbage आणि सिवरेज. आणि हो आमी सिरियसली घेतले. हे कितें जाता, दिस इज हार्ट अँड ब्रेन म्हूण कोणा दिसना, तोंड सगळ्यांक दिसता. आणि जे पळय आतां पावरान आसा तोंड सांबाळपा खातीर लिपस्टीक आनी मेकअप लावन तुमकां दाखयतात. आनी भितरले कोणें पळोवप की आमी पळयलां. ते तुमकां कोण जर सांगना तुमकां कळचें ना. हो एटम बॉम्ब एक दीस फुटपा. आणि आमी गोंयकार, मडगांवकार आणि मडगांव स्पेसिफीक आमी रावता 150 वर्सां जाली कोमान. तुमकां दाखयता हांव मडगांवचे आनीक हो ऐका. बायक रायड विथ चिराग नायक म्हणून हो कॉन्सेप्ट येतलो फुडें. आज 80% मडगांवकारांनी गाडयांनी भोंवून फक्त 10% मडगांव पळयला. हांव तांकां दाखोवपाक सोदतां की म्हजे बरोबर बायकार या, तुमकां हांव 100% मडगांव म्हणटा कितें तें दाखयता. मागीर कळटलें तुमकां की बाबा हो इशू सिरियस काय ग्रांटेड घेवपाचो. मास्टर प्लॅन आनी हे करून कसलोच फायदो ना. इट इज कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट. आनी हो मास्टर प्लॅन जो पळय केला ताचेर हांवें एक प्रेस बायटूय दिल्लो. तो कोणें इमोशन आनी सेंटिमेंट आशिल्ल्या मडगांवकारान करूना. तो एक कन्सल्टंट भायलो जाका सांगला ताणें AI यूज केला आनी तें दाखयलां. ताका कितें खबर आहा की आमच्या मनान कितें आसा तें. बरें, कमिंग टू नेक्स्ट.